कमिटी सभापति कृतज्ञता ज्ञापन कर श्रीराम बाबू कृतज्ञता ज्ञापन कर कर्मकर्ता मान अभिनंदन। उपस्थित अच्छा प्रदेश कांग्रेस कमिटी शेख मसूद अली आज बापूजी भवन खंडल ठारे महांगार नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस सभापति एवं नवनियुक्त जिलार कर्मकर्ता मानू संबर्धना उत्सव एवं कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित होता। एथिरे मुख्य अतिथि भाव प्रदेश कांग्रेस कमिटी कोषाध्यक्ष इंजीनियर सिद्धार्थ स्वरूप दास जोगदे कर्मी मानू उद्बोधन देते। दीपक भाई को सहयोग करंतु मुझे आज्ञा सब अच्छी महंगा मोर महंगावासी भी भूली पारे कोषाध्यक्ष भाव में दायित्व प्रदेश कांग्रेस सभापति को संबोधित करते महंगा ब्लॉक नवनियुक्त सभापति रूपानंदी कुड़ा कल्याणपुर घर से प्रदेश कांग्रेस कमिटी जड़े साहू एवं परवर्ती समय सभार सभापति दिन में महंगा किसी स्वप्न देखुची महंगार कांग्रेस उन्नति महंगार भांगी न पारे से पाखापाखि परिश्रम करा पड़े। अनुरोध करी मासूद भाई को सी सहयोग दीपक कुमार महंत सभापति महांगा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी। अच्छा आज कार्यक्रम को नहीं कौन कहे कटक जिला कांग्रेस कमिटी अनुमोदन क्रमे प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचंद दास मते एवं मो सहित महांगार प्रतिनिधित्व करथिबा जिला स्तर रे जो नियुक्ति देइछंती तांकर आज संबर्धना कार्यक्रम करा जायतिला। ए कार्यक्रम करथिले पूर्वतन मंत्री शेख मसूद अली सुपुत्र मसूद अली महोदय तांको नेतृत्व रे महांगारे आम्भ मानकु एकत्रित करी सभापति एवं समस्त जो माने नियुक्त होइछंती कर्मकर्ता समस्त आज से संबोधित करथिले। अच्छा आगु को केम रहइबो फसडा कांग्रेस निश्चित भाव में आगु को कांग्रेस कार्यक्रम हबो जो सुप्त कांग्रेस रही दुर्बल नेतृत्व कांग्रेस थिला एवं अचल कांग्रेस को सचल करने आम आज बद्धपरिकर जो युवक मैंने मो सहित अच्छा महांगारे कर्मकर्ता अच्छा निश्चित भाव में से कांग्रेस कार्यक्रम करेंगे एवं आम शेख मसूद नेतृत्व में निश्चित भाव में आम महांगारे कांग्रेस तृणमूल स्तर संगठन गढ़ू हरिजन बस्ती की जीवु आदिवासी बस्ती की जीवु एवं पुरुषा नेता मान भेटू युवक मान एकत्रित करी महांगारे कांग्रेस विकास करने आशा रखीचु। बर्तमान जो भाई भाव में दुर्नीति भ्रष्टाचार बढ़ी चली महांगारे तार प्रतिरोध करूँ एवं निश्चित भाव में आगामी दिन में कांग्रेस सफल हम शेख मसूद अली नेतृत्व में कांग्रेस कार्यक्रम करने संकल्पबद्ध होती क्या खातिर करना कांग्रेस लोकसभा हो बाहर हो सब जगह सी विरोध कर डिलिमिटेशन ना जो तीव्र विरोध कर आज सारा राज्य रही 5 वर्ष रक्षा करशा कांग्रेस रक्षा कर बीजेडी दल सामिल काम आज कांग्रेस दल को भंडूर करने केत नेतृत्व स्वास्थ्य गोष्ठी आम मान संगठन को भंडूर करने ये इतिहास यही जुक्ति मु कहीं कहली दुर्दीन अवस्था से विधायकों को विदा करवा और महांगारे कांग्रेस प्रार्थी को जितेबाई आम कम करवा प्रथम सेमिफाइनाल आम एबू प्रस्तुत हवा सभापति पिसी सभापति निर्देश अनुसार आमर कटक जिला सभापति बड़ भाई बुलू भाई आपण अंचल बुलू भाई मासूद भाई दुईटी वरिष्ठ नेतृत्व ए निर्वाचन मंडल अच्छी से आशा करे ये निर्वाचन मंडल कांग्रेस संगठन बहुत जल्दी मजबूत हम। धन्यवाद। आज आज्ञा महांगा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी संबर्धना सभा थिला। ब्लॉक कांग्रेस कमिटी जी सभापति हेले दीपक बाबू को संबर्धना देवा सहित जो मैंने महांगा
ନିଶ୍ଚନ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ସେମିଫାଇନାଲ ହେଉଛି 2027ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମତଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଥିଲେ ମତଲୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ମାସୁଦ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନି ଆମର ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରି ଆଗ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟି ମଜବୁତ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବୁ। ମାହାଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଫାଳ ହଉଛି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦୁଇ ଫାଳ ହଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? এটা দুই ফাড় তো কিছু হয়নি। দেবেন্দ্র বাবু এটি নির্বাচন লড়িলে। দেবেন্দ্র বাবু মধ্যে অঞ্চল নেতা। দেবেন্দ্র বাবুকে মধ্যে যথেষ্ট সম্মান দিয়া যাচ্ছে। বাকি রহিলা দুই ফাড় এটি হবার কোনসি দেবেন্দ্র বাবু দেখুন আজ্ঞা দেবেন্দ্র বাবু গলা দুইটা নির্বাচন এটু নির্বাচন লড়িলে। এবে বি আপনার যদি দেখবে দেবেন্দ্র বাবুকে মধ্যে কনস্টিটুয়েন্সিরে ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କାହାକୁ ନେତା ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି ଯେ ମୁଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଲଢ଼ିଥିଲି ତା ବୋଲି ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ 2029 ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଲଢ଼ିବି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଜିତିପାରିବ, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଜିତିପାରିବ, ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ଟିକେଟ ନିର୍ବାଚନ ଆମର ବ୍ଲକର ନେତା ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନେତା ନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ନେତା, ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ହଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମହିଳା ବିଲ୍ ନ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଡ୍ରାମା କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ କରପ୍ଟେଡ୍ ସରକାର ଏଇଟା ବେଶୀ। ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ ବହୁତ କରପସନ ହେଇଛି ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ବିଜେଡି ତ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଧାୟକ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ବୋଧେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନିଜ ବିକାଶ ଅଧିକା ମାତିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ତା ହରାଇବେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଶା ମାହାଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିବ। ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଶୌକତ ଅଲିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ମହୋଦୟ।